What's that? You have Pringles and M&M? Wow. Eat water after eating that, huh? Baby. Why that is fingers? Wow. Pringles. Don't eat too much, huh? It's salty. Matt, listen. Matt. Wow! Matt. Ba? Excited? Dami pa, oh. Favorite mo to? Yes po. Same tayo. Ba't lahat ng favorite ni Mami La? Yes po. Yung Pringles, favorite ni Mami La yan. Yung red. Yung original. Your favorites. Wow. Eat water, ha? Don't forget. Ang sama na naman ang tingin niya sa'yo. Kinuha yung Pringles niya. What will you say to your mommy, Mommy Sandy? Wow! I need this! Ha? Oh, yummy. Yummy. Happy ka sa Mami La. Mag-uwi si Mami La niyan. Yan pala gusto mong chocolate? M&M? Oh my God, Bia. Ano to? to? Opo. You. Mag-uwi si Favorite Mami mo niyan. to? Mag-uwi si Mami La niyan. Dami. Ako din? Opo. Bilihan kita niyan. Plain? Okay. Okay. Bilihan ko si Matmat niyan pag uwi. Wait lang. Wait lang. Wow, with Pringles pa. Wow. Favorite din ni Mami La yan eh. Yung original. Yes po. Ito ng kain niyo. Did you eat your lunch na? Hindi pa. Oh, why you eat, sweet and salty? Yes, kuya ko. You gonna eat lunch later, ha? Siguro mo naman yan, oh. Siguro mo yun, tita ko. Sobrang miss na miss ko na si Matmat. Did you miss Mami La? Yes po. Wow, sarap naman. Gusto ko na umuwi, Matmat. Yung mga MM. Opo. Thank you, baby. Eat water, Rob. Bea. Huwag kumain ka mamaya, ha? Very good. Very good. Kain ka na, dali na. Kain ka na. Sabay mo si Mami La. Kain ka na, dali. Mamaya na, kumain ka muna. O, you eat lunch na rin, dali. Sabay tayo, nak. Baby. Dito na ko egg. Okay, go. Kain ko. Wow naman! Chicken. Happy si Mami La. Wow, I'm so happy. Favorite mo ano din? Chicken din? Opo, I'm eating chicken. Oh, look. Oh, Chicken din ikaw. opo. Chicken inasal. Meron madami chicken. Wow. Para madami. Para ano to? Para Jollibee ito. Jollibee. Parang sa Prito Jollibee. yan, prito. Para Jollibee ito. Para mo ka Jollibee chicken. Oh, ano bang gusto ni Matmat? What do you want? Jollibee? Chowking? What? What do you want? Ha? Sopan. Chowpan? Okay, I'm gonna send for your chowpan, ha? Ha? Okay. Kain na. Happy tummy na naman si Matmat. Happy tummy. Magkano ba yung chowpan eh? Ano? Chowpan Ano na? Chowpan with ano ba yung siomay? Chowpan with siomay? Yes.
Did you eat siomai? Mm. Ang sarap naman. Kasabay ko kumain ng baby ko. Very good. Nakaw. Good vibes talaga kay Mami La. Wednesday, good vibes, Mami La. Cheers. Bali ka, go. Cheers. Yay! Boom! I'm drinking tea. Oh, tea. How about you? Water? Ha? Bye, ikaw. Bye, tubig. Ito. Tea po. Tea. Tsaa. Mat, water. Yes. Sarap naman, no? Sabay ko kain ng baby ko. Oh. Kailan ka kakain ng chowpan? When? Ha? Sumami na, ngayon na. Ngayon na? Hindi ka pa nga tapos dyan? Now na? Iyaan na ako. Mami, may work eh. Mami. Sakaw mo talaga. Aas na ako. Dali na, kumain ka na dito. Finish your food muna. Come on. Finish your food. Down. Ano? Mami na. Dali, sabay tayo anak. O, dali. Sabay kami ni Mat kain. Kanin. Kanin pa daw, oh. Wow, very good. Mm. Bukas na yung chowpan mo, lunch ha. Mami will buy chowpan tomorrow lunch. Okay? Mami na. Po. Finish si Mami. Nakain din ako. Sige na. Kain din si Mami. Sige na. Sabay na tayo, baby. Dali. Tomorrow you have chowpan for lunch. Promise. Oh, saan pa yan? Alright? Just po. Now, Kain na. pareho tayo chicken. I'm almost done. Mat. Almost done, Mami La. Come on. Yummy. Dami. 2 to 11 ka uli, ne? Oh. Ano? Opo. 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 Kaya, kinurek ka ni Mat. Lagi ka, Mami. Say opo. Say opo. Bite mo lang, bite. Wag na. Hindi na, kain na. Lakas kumain na. Mami La, done. I'm done. Thank you, sir. I'm done. Okay, finish ko na. Mat din. How about Mami? How about Mat? I'm done. Look. Oh, Mat, ha? Finish your food also. Sabay pa, Mami La. Oh. Mami, wait lang. Opo. Ito nga po yan. Magkano chowpan niya? Magkano ba chowpan? Ito ko na. Ayoko na. Inubos mo. Finish your food. No chowpan tomorrow. Okay. Finish your food. Sit down, baby.
Ano daw? Ne? Ingay tayo. Hindi ko maintindihan, baby. What? Ingay kami. Iigawa. Hindi po. Hindi po. Dito. Dito. Baby to din. Opo, favorite ko din po yan. Original Pringles. Ito si Daddy, oh. Si Daddy, oh? I don't know. Bikaw ganyan nito. I don't know what his Si favorite. Daddy, oh. Bikaw ganyan nito. Pringles. Pringles. Hingi tayo kay Daddy. Yes. Yes. Okay. Bikaw si Daddy, oh, eh. Hingi ka kay Daddy Lo, Pringles. Oh. Si Mami La, Ito na. Now. si Mami La, chow pan. I'm gonna send for chow pan. Oh, yung Pringles, kay Daddy Lo mo hingin. Tayo. Ito ang kanyang mga favorite. Oh. Wow naman! Nag-grocery si Mami. Isayaan. Paano Yeah! bukas Favorite ni Mami din yan! Marlos! Favorite mami yata? Opo! Yan. Ay! Wait, Mat, wait, Mat, ha? I will get the... Ano yun? Skyplex condensada. Wait. Wow. Meron din siya no na. Oh! Mat! Same! Oh! Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, Mat, oh. Oh. Same tayo? Favorite? I bought this last Sunday. Ha? Yun nga, yung ano ko sa'yo, papadala ko sa'yo, i-grocery mo na lang ng mga pagkain niyang favorite. Yung mami. No, baby, Fine. Tawag ka, uy. mag-grocery na lang si Mami, ha? Sis po. Oh, kung ano yung gusto ni Mat. Chucky, you gonna buy Chucky. What else? Sis po. Biscuit, the condensada. Oh, what Sis else? po. Yeah. Oh, what else po? What else? Takaw. Sama ka kay Mami, dun sa Dali. Buy kayo dun sa Dali, ha? Yung maway. Sama mo siya, ne, para ano, siya yung papiliin mo ng gusto niya. Mm. Ha, baby? Baby? Okay? Smile natin. Smile. Yes po. Oh, smile. Smile. Okay. Mabalik ka ni Mami na. Ano? Naman. Wednesday good vibes naman si Matmat, kay Mami La. Slime. Slime. Ano na lang? Ang